बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आज जो मैं वजीफ़ा आपके सामने लेके आया हूँ वो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हर किस्म की परेशानी, हर किस्म की मुसीबत और आपकी हर किस्म की जो हाजत वो पूरी होगी और हर किस्म की परेशानी, मुसीबत आपकी ख़त्म होगी। और वजीफ़ा क्या है? सूरत मुज़म्मिल। सूरत मुज़म्मिल का वो ख़ास तरीक़ाकार, एक लंगर, सूरत मुज़म्मिल का एक रूहानी लंगर चलता है रोटियों का, जो मैं ज़ाती तौर पर मैं लोगों को बताता हूँ, बोलता हूँ कि आप इस तरह से करें, और वो लोग करते हैं तो उनकी परेशानियाँ ख़त्म होती हैं, उनकी हाजतें पूरी होती हैं। बाज़ लोगों ने मुझे शिकायत की है, जी आप बोलते किस तरह से हैं? तो पुत्तर मैं तो इंज ही बोलना वा, ठीक है ना? मतलब और मैं बेटा किस तरह से बोलूँ? ठीक है, अब मैं वज़ीफ़ा थोड़ा-सा बता के तो भाग रहे सर आप। बाज़ लोगों ने मुझे शिकायत की है, जी आपके वज़ीफ़े बड़े मुश्किल होते हैं। तो बेटा आसानी से तो कोई भी चीज़ नहीं मिलती। मैं आपको बेटा ये बात बता दूँ कि सूरत मुज़म्मिल आप 3 मरतबा पढ़ो, चौथी मरतबा पढ़ोगे तो छप्पड़ फाड़ के आपका निकाह का रिश्ता आ जाएगा, या छप्पड़ फाड़ के पैसा आ जाएगा। पुत्तर इंज ते नहीं होने आला, बिल्कुल भी नहीं होने आला। ठीक है? तो मैं खुद किसी परेशानी में अगर आता हूँ, ये ना समझना कि मैं किसी जो है ना वो किसी यानी कि टेंशन में नहीं आता, मैं कोई मेरे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आती। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ, मेरे ऊपर भी परेशानी आती है, मुसीबतें आती हैं, तंगी आती है। तो बेटा मैं भी यही वज़ीफ़े करता हूँ, जो मैं वज़ीफ़ा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने कुछ जानबूझ के मेरा पुत्र मैंने कोई आपको जो है ना कि आप लोगों को पता चले जानबूझ के मैं आप लोगों को इतना मुश्किल दे रहा हूँ। ठीक है वज़ीफ़ा ऐसी बेटा कोई बात नहीं है, ना मैंने बेटा कभी ये सोचा है। मैं तो ये सोच के यूट्यूब पे आया हूँ, मैं तो कभी यूट्यूब पे भी नहीं आया। मेरा पुत्र जो लोग मेरे घर आते हैं, जो मुझे ख़ानदान के ख़ानदान मेरे बाप-दादा को मुझे जानते हैं, ठीक है? उन लोगों को पता है कि मियाँ जी कैसे हैं। मैं कड़वा ज़रूर बोलता हूँ लेकिन मैं हक़ सच बोलता हूँ, ठीक है? मैं अगर आपको कोई वज़ीफ़ा देता हूँ तो ये वही वज़ीफ़ा है जो मैं खुद भी करता हूँ, मैं दूसरों को भी बताता हूँ। अब ये सूरत मुज़म्मिल के लंगर की रोटी, अब कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि ये किस काम के लिए? ये आशिकी-मशूक़ी को छोड़ के ये हर काम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपको खुद ही पता चलेगा कि बेटा आपने कुछ किया है। ठीक है बेटा, अब मैं आपको वज़ीफ़े की तरफ आता हूँ, और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोगों ने इस्तिख़ारे के लिए मुझसे राब्ता किया, और जो भी हक़ सच का इस्तिख़ारा था। वैसे मैं आपको एक छोटी-सी बात बता दूँ कि जितने भी लोगों ने मुझे इस्तिख़ारे के लिए अभी तक मुझसे राब्ता किया है, अगर 100 बंदों ने किया है, तो सिर्फ़ 2 के ऊपर काला इल्म था। आप अंदाज़ा करो बेटा कि सिर्फ़ 2 के ऊपर काला इल्म था और बकाया के ऊपर नहीं था। और जो मार्केट में धंधा करने वाले बैठे हुए हैं, मैं तो उनको धंधा ही बोलूँगा। मार्केट में जो धंधा करने वाले बैठे हुए हैं, ये तो हर एक के ऊपर काला इल्म निकालेंगे कि इसके तुम्हारे ऊपर है, आ जाओ, नहीं तो मर जाओगे। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने काले इल्म के तौर का भी दे दिया है, आयतुल कुर्सी का वज़ीफ़ा। उसको चुप करके बस अगर आप उसी को अपना लो ना, तो आपको ना मियाँ जी की ज़रूरत है, ना आपको किसी पीर साहब की ज़रूरत है, ना आपको कहीं जाने की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ़ उसी वज़ीफ़े को चुप करके कर लो और यकीन के साथ कर लो, वो ही बहुत है। अच्छा, अब आते हैं सूरत मुज़म्मिल की तरफ। सूरत मुज़म्मिल को चाँद की प अच्छी ये तरतीब आप ज़रा इसको गौर से सुन लें, मेरी वीडियो को 2-3 मरतबा सुन लेना, आपको समझ आ जाएगी। नहीं तो फिर बेटा व्हाट्सएप तो है, फिर वो मैं आपको बता दूँगा। अच्छा, सूरत मुज़म्मिल को चाँद की पहली को चाँद की जब पहली आ जाए और पहला जुम्मा आए, जुमेरात नहीं, पहला जुम्मा। जब चाँद का पहला जुम्मा आ जाए, तो आपने यानी कि चाँद की पहली आई है, उसके बाद जुम्मा तीसरे दिन आता है, चौथे दिन आता है, वो आपकी मर्ज़ी है। चलें आप जुमेरात भी कर लें, जुमेरात हो या जुम्मा हो और कोई दिन ना हो। इस वक़्त आप सूरत मुज़म्मिल जो है, आप उसके अपने और अपने माँ के अदाद निकालें, अपने अदाद और अपनी माँ के अदाद वो निकालें। मिसाल के तौर पे आपके और आपकी वालदा के अदद बने 608। 608 आपके अदद और आपकी वालदा के मिला के 608 बने। ये मिसाल है, इसको ये ना समझ लेना आप सारे कि ये सबके लिए 608 है, नहीं, नहीं। 608 बने आपकी और आपकी वालदा के अदद, एक मिसाल है। अब 6 और 8 कितना होता है?
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14। تو بیٹا 14 جو ہے وہ آپ آٹے کے پیڑے لے لو، ٹھیک ہے؟ 14 آٹے کے پیڑے لے لو، اس 14 آٹے کے پیڑے کے اوپر 14 مرتبہ آپ نے سورت مزمل آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ سورت مزمل آپ نے پڑھ لی۔ سورت مزمل پڑھنے کے بعد آپ نے اس کی روٹیاں بنائیں، اور اس کی روٹیوں کا جو لنگر ہے وہ آپ غریبوں میں بانٹ دیں۔ کوئی دال بنا لے، کچھ بھی جو آپ کا دل کرے وہ آپ بنا لیں۔ اس کو 14 جمعراتیں آپ کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہو، کیونکہ 14 کا ہندسہ ہے نا، یا 14 جمعراتیں کرو یا 14 جمعے کرو، ٹھیک ہے؟ آپ کی کوئی بھی حاجت ہوگی تو پوری ہو جائے گی۔ اب لوگ بولیں گے اوئے ہوئے ہوئے جناب، یہ تو مطلب ہے کہ یہ تو 4 مہینے کا ہو گیا وظیفہ، تو پتر تہاڈی پریشانی بھی تو بڑی ہوگی نا۔ اب ایک ماں کا بیٹا جس کی ضمانت نہیں ہو رہی، اگر وہ اس وظیفے کو کرے تو اس کی تو 1 مہینے میں اس کے بچے کی ضمانت ہوگی، اس کو تو سکون مل گیا نا۔ اس میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ آپ کی حاجت بھلے دوسرے جمعے پوری ہو جائے، بھلے دوسرے جمعے آپ کی حاجت پوری ہو جائے، لیکن آپ نے پھر بھی اس کو 14 جمعے کرنا ہے، یا جتنا بھی عدد آئے گا آپ نے اتنے جو ہے دن، اتنے جمعے، یا اگر آپ جمعرات کو شروع کر رہے ہو تو آپ نے اتنے جمعرات یا جمعے کو آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اب یہاں پہ ایک وضاحت میں کرتا چلوں، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ نے 3 روزے رکھنے ہیں۔ یہ چاند کی پہلی کو آپ پہلا روزہ رکھیں، پھر چاند کی دوسری، پھر چاند کی تیسری، یہ 3 روزے رکھ کے یہ حاجت کے 3 روزے آپ نے رکھنے کہ اے اللہ میں سورت مزمل کی جو لنگر ہے، سورت مزمل کا جو لنگر ہے وہ دینے لگی ہوں یا دینے لگا ہوں، میری یہ پریشانی حل ہو جائے۔ یہ 3 روزے آپ نے لازمی رکھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کو شروع کر لیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اب یہ 14 مرتبہ یا جو آپ کا بھی عدد آئے گا اس کے اوپر آپ نے جو سورت مزمل پڑھنی ہے، اس کو پڑھتے وقت بھی آپ نے نیت یہی رکھنی ہے کہ ہماری جو پریشانی ہے یا میری جو حاجت ہے وہ پوری ہو جائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب کی پریشانیاں ختم کرے، سب کی حاجتیں پوری ہوں، ہماری جو بچیاں گھر بیٹھی ہوئی ہیں ان کے رشتے ہوں، میری تو یہ دعا ہے۔ اب بہت سارے جو لوگ ہیں وہ، اب دیکھیں میں آپ کو نا ایک اور بات بتاتا ہوں، بڑے مزے کی بات ہے۔ جو ہوتا ہے نا پیر لوگ، یہ جو پیر، میں اپنے آپ کو تو پیر کہتا ہی نہیں ہوں، جو پیر ہوتا ہے نا وہ جان بوجھ کے اپنے آگے کوئی ملازم رکھتے ہیں دکھانے کے لیے کہ جو ہے نا وہ پیر صاحب کتنے مصروف ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ آپ کا فون سنے گا، وہ کہے گا جی پیر صاحب تو مصروف ہیں، آپ کو ہم کل کا ٹائم دے رہے ہیں، آپ کل فون کر لو۔ تو بیٹا آپ جتنے میسج کرتے ہو، جتنے فون کرتے ہو، وہ میں خود ہی سنتا ہوں، میں آگے کوئی منڈا نہیں رکھیا ہوا، ٹھیک ہے، جس کو میں مہینے کا کوئی خرچہ پانی دوں، تنخواہ کو میں نے کوئی لڑکا نہیں رکھا ہوا، جو کچھ ہے وہ میں خود ہی میں فون وغیرہ سنتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نیک رستے پہ چلائے، اور ایسے لوگوں سے بچائے جو لوگ دوسروں کو انسان نہیں سمجھتے، بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ میرے پاس آ گیا ہے، اب یہ مرغا ہے، یہ مرغا یا بکرا ہے جس کو میں نے کاٹنا ہے اور میں نے کھانا ہے۔ اس وظیفے کو کریں، اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو مزہ آ جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میاں جی نے بڑے خلوص سے، بڑے دل سے آپ کو یہ وظیفہ دیا ہے۔ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔